готов быть культовым, неожиданным, заряженным побеждать? Пари-матч! дуруд ба ҳар он нафаре ки ин лаҳза моро тамошо карда истодааст. тамошобинони азиз, барномаи нав, барномаи тозаи эҷод бо ном Ситораи варзиш аз ҷониби мо баҳри шумоёни азиз. яъне Ситораи варзиш аллакай аз номаш бармеояд ки мо дар барнома ситорагони варзиши тоҷик ки парчамбардори тоҷикистони азиз ҳастанд даъват мекунем ва оиди фаъолияташон камтар суҳбат мекунем. ва албатта умеду боварӣ дорам шумо бо ҳар он нафари меҳмоне ки меҳмони барномаи Ситораи варзиш мешаванд, агар шиносед тамошо мекунед ва боз ҳам маълумоти пурратар, агар нашиносед албатта ошноӣ пайдо мекунед. агар шумо омода бошед барои моро тамошо кардан, ба ҳамаи шумо тамошои хуш таманно мекунему барномаи нахустини Ситораи варзишҳо бо умеди бузург ки писанди шумо мегардад оғоз мекунем. бинандагони азиз, Парвиз Юсуфӣ ҳастам, барандаи барнома ва меҳмони нахустини мо бошанд мо аз устодони соҳаи варзиш интихоб кардем. яъне меҳмони аввалини барномаи мо устоди варзиш, варзишгари шинохта Расул Мухаммедов. хуб, шуморо ба унвони барномаи худ хушомадед мегӯем ва ин аввалин нашри барномаи мо ҳаст ва аввалин меҳмон шумо ҳастед ва ташаккур мегӯем ки вақт дарёфт кардед омадед ба студияи мо. раҳматҳои калом ки мана таклиф кардитон, хело хурсандам. хуб, мо шуморо ба хубӣ мешиносем, аммо шояд нафароне пайдо шаванд ки шуморо на он қадар хуб мешиносанд. дар оғоз мехостам рафти барномаи мо чунин аст. тарҷумаи ҳоли худро камтар муфассал барои тамошобинони азизамон гуфта бошед. ман Мухаммедов Расул 9 октябри 1984 ба дунё омадам ки мана чанд сол аст ки бо варзиш машғул ҳастед? 1999 ки якум бор ман ба машқ рафта будам ки ин 1999 мудат моҳи октябр буд ки ёдам намерод ки ин баъд аз зодирӯзи ман буд ки ман падарам мана мин варзиш ба соҳиб буда мондагӣ кати аком гӯем мешад амакам аммо мана амин роҳи варзиш ба вайкада мондагӣ. яъне 1984 тавлид шудед ва 1999 ба варзиш, яъне 15 сола будед. 15 сола будам. аз синни 15 солагӣ ба варзиш машғул ҳастед. хуб, мо шуморо чӣ гуное ки гуфтем хуб мешиносем, аммо тамошобинон ҳам умед дорам аллакай маълумот пайдо кардан. ин аза мехостем акнун бо он чизҳое ки дар гардани шумо ҳастанд якояк бо онҳо шинос шавем. якумин ки соли 2000 буд, ин нахустин гӯем якумин медали ман мебошад. ин майда канг бошад, лекин ин барои ман як чизе калонтар гӯем мешад. ин майда бошад, хеле ба фикрам озям кас бинад ханда мекунад ки ин чӣ хел будааст. ин якумин соли 2000 буд, шаҳри Душанбе пойтахти мо буд ки мо ҳамҷо рафтем мусобиқа рафта иштирок кардем будем ки якумин медали ман гӯям мешад. яъне соли 2000 шумо ҳамагӣ як сол дар варзиш машқ кардеду? Не, аллакай дар муддати як сол шумо не, пеш аз ин мо шаҳрҳои вилоятӣ мешуд мусобиқа, мо онҷо баромад ки ҷоиза гирифтем. ин якумин медали ки ани ҷумҳурия медалам, якумин. беҳтарин. хуб, дигарҳояш? инаш ани Ашхобод. ин уже ин муҳорибаи ҷангӣ ба номи рукопашни бой мегӯем. ин рукопашни бой, ин медалон бошад
ایناش با نمودی جویجیسا برزیلیسکی میگویم بربا سال 2000 اشخابات 2017 اشخابات ترکمنستان ایناش جای یکم اینام جویجیسا این گرانپریکس یعنی نورسلطان یعنی دولت قزاقستان ایناش میشد یعنی کیک باکسینگ کی جای 2007 جای سیون گرفتیم چمپیونات آسیا ایناش کی سال 2018 بود کی международный турнир یعنی ابودابی ایناش یعنی دبی دبی میدلی خب این 5 مدالی که در گردن دارن رسول محمدов حالا باز مقدار زیادش که اگر ما گویم که به گردنشان گذارن باید رسول محمدов اینطور میشتن برای همین خواستیم همگی 5 تاش رو نمایش دهند و من شمارهش رو میدونید چند مدال داره تو امروز؟ من فکرم 30 تا اضافه باشد زیاده از 30 مدال بسیار خوب من دستاوردی بزرگترین شما در ساحه ورزش چی است؟ من میگم که از همه دستاوردی من که امین من ترینر شدگیم که من همینقدر شاگرد دارم که امین همش دستاوردی من یعنی که افتخاری من همین بچه استادی ورزش شدن دستاوردی بزرگ میشمارید به خود من شما که گفتید من طول زیاده از 20 سال است که در ساحه ورزش فعالیت دارید تا امروز چند شاگرد تربیت کردید؟ وای شاید 400 500 تا شاگرد از دست من برآمده که استادان ورزش ها که یعنی علاقه شاگردان شما استادی ورزش هستن من از همه شاگردی که برای شما در حقیقت نامبردار هستند تا امروز در مسابقه های بین المللی در مسابقه های جهانی اشتراک میکنند میتونید یک دو نفرشون رو نامبر کرده باشید؟ یعقوبов جانبک، کمال فخریدین، محمدов ایرج که کویدا در چی خودم میشد بعد پسرچی خودم که وای به سن 19 رسید خیلی امروز نامبرداری ما میشد. یعنی فرزند شما علاقه ورزشگر است 10 ساله من چی دستاورد دارد فرزند شما؟ خیلی از منم بسیار دستاورد یعنی مدالهاش از شما هم از منم اونجا بسیار که اما من میدونستم که امی سنی 3 ساله 4 ساله بود که من امین قطعی خودم وای بوده مشق بوده میآوردم همونجا اشت که уже از سن 7 ساله وای مشق وای کرده уже از سن 7 ساله برام میکرد. یعنی از سن 7 سالگی علاقه در مسابقه من تا جایی که ما میدونیم شما در قطار شاگردان یعنی پسران دخترها هم شاگردان دارید. من به نظر شما با همین نمودی ورزشی که شما مشق میکنید من برای دختران چگونه است؟ ما بسیار دولت‌های از تاجیکستان بیرون میریم از بچه دیده دخترها بسیارتر مشق میکنن. یعنی به نظر شما امروز دختران میتوانند از عهده انمین ورزش انمین ساحه نمودی ورزش شما میشن که من شاگرد دارم یوسف نگاره و هم جایزداری خیلی بسیار مدال دارد. انمون دخترک تا قطعه ما اشخاباد رفته بود یک چند کرده چمپیون تاجیکستان هست. یعنی علاقه امروز یعنی دخترهایی که شاگرد شما هستند با شما همراه مشق میکنن در مسابقه بین المللی اشتراک میکنن. من در مسابقه بین المللی وقتی میرن یعنی دخترها با دخترها مقابله میکنن. من تا امروز یعنی چند دخترها یعنی در با شما مشق میکنن؟ خیلی 10 نفر 10 نفر دختر که با مشق میکنن. خوب تشکر زیاد. لازم اکنون میخواستم فهمیده باشم که درباره حالتهای ناگواری که در مسابقه ها میشد کمتر یادآور میشدیم مثلا اون حالتهای ناگوار خیلی بسیار که مولش به فکر نمیستد میشد که بچه ها سمکه مونده میرن خانه نپیمیر این از
гостиница вай хело бисёр дур масофаи дур аст ки мисол ягон чиз паспорт ё хона мемонем шиноснома бешиноснома мумкин не баромад кардан аз ҳама ҳолате ки шумо бисёр сахт асабонӣ шудагастед дар мусобиқа ин соли 2018 буд мо чемпионат мерафта будем ки мо ҳамунҷа рафтагинда уже регистратсия маҳкам кардам аз ҳама ҳамун ваишти будем ки ҳамунҷа ваишти будем ки успеҳ накарда будем мо яъне шумо дер рафтед дер не мо рафтем ки уже маҳкам кардем регистратсияро натиҷа чӣ шуд мондем ҳамто холӣ ки баъд моро вай карданд ки аз нав гирифта боз аз нав регистратсия кунем ки раис федератсия баромада аз нав вай ка ҳамаша аз нав имро мо аз нав даровардам ҳамунҷа ин кори намештагӣ буд ки ба мо ёрӣ расонда ҳамин кори моро ба пеш бурдам хулоса шумо рафтед ба навом рафтем аммо бисёр асабонӣ будед сахт асабонӣ шумо худатонам иштирок кардед не ман иштирок карда набудам ки шогирдом иштирок карданд ҳамҷа умуман вақте ки ҳамин асабонӣ шудед дар ҳамон мусобиқа ҳамин қадар проблемаҳо пеши роҳи шумо шуд вақте ҳамон мусобиқа рафтед умуман шогирдони шумо чӣ дастовардҳои хуб оварданд хуб оварданд ки яъне тавонистанд ҳамон асабонии шуморо ҷуброн кунанд ки охирин медал вай гирифтанд ки уже ҳамаш мегӯяд ки аз гардан фуромада рафт хуб ин лаҳза акнун мехостам аз ҳама лаҳзаҳои хандоваре ки дар мусобиқа масалан шуда буд буданд ҳамин хел лаҳзаҳо не ин дар ҳама мусобиқаҳо фақат асабонӣ мешавед асабонӣ мешавад ки лаҳзаи вай кам мешавад ки фақат унҷа вай ба қавли урсо ки на нерв хастаем масалан ягон лаҳзае мешавад ки бисёр хандаовар набуд ҳамин хел лаҳзаҳо не ба фикрам вай мешаваду ин вақт яъне ханда кардан намешавад ки унҷа шогирд баромад кардост вай кардост ки ҳама фикр ба ҳамун фарзанд метем ки вай ғолибиятро ба даст барад ки вақти ханда баъд аз медал мегирем вай мекунем уже ҷоизадор мешавад сони хандаи бозӣ мешавад вақтое ки худатон ба ҳамин мусобиқаҳо иштирок мекардед ягон ҳолат буд ки шумо пеш аз мусобиқа тайёрии хуб дидагӣ ҳастед чанд лаҳза мондааст шумо бояд майдони муҳориба бароед ягон проблема пеши роҳи шумо гирифта бошад не ихе наштааст то имрӯз нашуд наштааст умуман тӯли зиёда аз 20 сол аст ки шумо дар мусобиқаҳо иштирок мекунед ва дар тӯли ҳамин 20 сол аз ҳама рақибтарини пурқувваттарини шумо кӣ буд дар хотир доред ин вай буд ҳамин намуди ҷиу-ҷитсу буд ки рақиби ман аз вай фуромада будем дубай фуромада буд ин намуди ҷиу-ҷитсу аз давлати дубай аммо рақиби ман сахттарам буд натиҷа мағлуб шудед умуман аз ҳама вақте ки шумо дар муҳориба иштирок мекунед дар чанд муддат яъне муддати аз ҳама кӯтоҳтарине ки шумо рақиби худро мағлуб кардед дар хотир доред ин соли намедонам чанд буд ба фикрам нест ин муҳорибаи омехтӣ рукопашный бой мегӯем муҳорибаи ҷанги дастӣ буд ки 1 минутам нарафта буд 50 яъне дар 50 сония шумо тавонистед рақиби худро мағлуб кунед аммо буд ягон лаҳзае ки рақиб шуморо дар ҳамин муддат мағлуб карда бошад не ягон маротиба мо система дорем ки балқатӣ бой медодем ама хеле мешуд ки балқади бой додем атак накал нокдаун ба фикри шумо ғолибиятатон зиёд аст ё мағлубиятатон зиёд аст ғолибатам бисёртар ғолибият бисёртар аст вақте ки шумо дар ягон муҳориба сафарбар мешавед хуб фарқ надорад хоб муҳорибаи ҷумҳуриявӣ бошад хоб муҳорибаи байналмилалӣ бошад шумо ба худ боварӣ доред ки анамон рақиби худро ғолиб мешавед аммо вақте ки ба мусобиқа меравед мағлуб шудагист ҳамин ҳолатҳо буд буд ба фикри шахсии шумо дар соҳаи варзиш шаффофият дар кадом дараҷа аст шумо ки худатон устоди варзиш ҳастед ҳар хел ситуатсия шуда мемонад
یعنی هم شفافیت هست در بعضی موارد یکی غیر میزنه. وقت‌های نو آغاز کرده بودید بسیارتر مشق میکردید یا اینکه حوزه بسیار مشق میکنید؟ حوزه بسیارتر مشق میکنید. یعنی در یک روز چند ساعت خود رو با مشق صرف میکنید؟ حوزه را گیریم اگر از ساعت 4 مشق میکنیم تا 9. یعنی در سالهای پیشینه شما 2 ساعت 2 ساعت مشق میکردید. من بسیار میخواستم کمی یادآور از دوران کودکی شما شده باشیم. من چگونه کودک بودید؟ یعنی طبیعت شما چگونه بود؟ مثلا بچه هستن که بسیار آروم طبیعت، بچه هستن که بسیار جنگره میگن. نه جنگره نه، من کدام از این؟ نه من آروم نبودم. لیکن جنگره هم نبود. جنگر نه، خیلی ما استاد ما که ما را تربیت میدادند که بچه مثال آمدی سپورت زال спортсмен бошӣ кӯчо ҷанг намекунӣ. моро ҳамеха тарбия карде ки манам ҳозир ҳамин тарбияи устози худам ки ман шогирдони худамро тарбия мекунам ки зур аз майдон зур аз майдон нест. манам ҳамеха тарбия кардем ки мо дар кӯчаҳо ҷанг намекардем. охирон мусобиқае ки шумо иштирок кардед кадом мусобиқа буд? охирон мусобиқа ин Qozog'iston بود فکرم. یعنی دولت قزاقستان. شهر نورسلطان. کدام سال؟ یعنی سال 2019. من در پیش باز کدام مسابقه ها انتظار است؟ من شاگردان در کدام مسابقه تحریر کرده شده؟ نصیب باشد چمپیوناتی جهان میریم شهر دبی با نصیب ابودابی این تحریری ما انم. چند شاگرد شما با نام مسابقه اشتراک میکنن؟ 5 نفر شاگرد. 5 نفر رو آماده کرده شده. از چند نفرشون امید دارید که غالب میشوند؟ از همشون. از همشون. یعنی باور دارید که با 5 مدال شما برمیگردید؟ ان شاء الله. ما هم آرزو میکنیم بگذار موفقیت همیشه همسفر باشد، همراهی شما باشد و همیشگی آرزو میکنیم که شاگردان شما پرچمبردار تاجیکستان عزیزمون گردند. من میخواستم در آخر مصلحت شما برای بینندگان عزیزمون چی است؟ برای جوانان چی است؟ من این نمیگم که سپورت زال من بیام. بسیار شده دولت ما تینجا آرامی تالاری ورزشی بسیار شده هر خیر نموده هستن. چیم کوچه گشته یا تلفن باز کرده همه بچه آمده 2 ساعت 1 ساعت مشق رود فایده خودش. بعضی از والدان در آن نظر هستند که فرزندانشون با ورزش مشغول نشود، زیرا ورزش در حقیقت ساحه مشکل است، شاید معیوب میشود دیگر. من با چنین افراد چی گفتن؟ نه این ورزش یک نمود چیزی که گروه سلامتی است. ما استادان ورزش مثال میدونیم که همون که فرزندش بیارد ما نمیخوایم که همون بچه معیوب شود. ما درس میآموزیم وای بچه را که سانی آیسته بچه خودش روش ویور میکنه. خب در حقیقت ورزش وسیله هست برای سالمی، برای سلامت بودن و برای محافظت خود و نزدیکان هم میتوانیم گوییم. عزیزان دل، مهمان برنامه ما استاد ساحه ورزش یعنی در نمود جوجیتسو رسول محمدوف بودن و امید و باوری دارم یک صحبتی خوبی داشتیم با ایشان و امید دارم برنامه نخستین ما با همه این کمبودی هایش ما را دستگیری میکنید و پیسندی شمایان عزیز گردید. من بار دیگر با شما تشکر میگم که وقتی خود رو دریغ نداشتید، مهمانی ما بودید و مهمانی نخستین ما که شما هستید. امید دارم در آینده شاگردان شما مهمانی ما میشوند و با دیگر ورزشگران برنامه را تهیه میکنیم. تماشاچیان عزیز و ارجمند، کمی ما را با جای پر بدانید و این نخستین برنامه است. کوشش میکنیم در برنامه‌های من بعد خطاهای خود را اصلاح کنیم. باقی خداحافظ.
Готов быть культовым, неожиданным, заряженным побеждать? Пари-матч.